सरकारी मानिस्त जे सगळे आज उपस्थित आसात, तशेंच भौमानिस्त दोतोर प्रमोद सावंत, मुखेलमंत्री गोंय राज्याचे, तशेंच MLA बाब संकल्प आमोणकर आणि सगळे खेळा महिला वेळे सदस्य जे आयल्यात ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करतना म्हाका संकट विमोचन वायुपुत्र हनुमान हे प्रतीक दिसून येता मुखेलमंत्री जातून. कारण कितें, गेले 2.5-3 वर्सां आमकां कसलीच आर्थीक मदत ना. क्लबाक जावं, संस्थेक, खेळ संघटनेक जावं. स्थिती अशी की संस्थेक, संघटनेक 3 ते 4 पंगड धाडचे पडटा राष्ट्रीय खेळाक, आनी तांकां TA दिवचे पडटा, DA दिवचे पडटा, किट दिवचे पडटा. किट आमकां उधारी आंगली दिता, म्हणजे आमी रिणान आसात. बाकीच्यांक अशी स्थिती की पदाधिकारी जे आसा संस्थेचे आसात ते वर्गणी काडटाले सर, 20,000, 15,000, 10,000 प्रत्येक वेळा. अशें करून आमची आयज प्रत्येक संघटनेक 12 ते 15 लाख रुपया आयज येणे आसा आमकां. म्हणून आयच्या दिसा त्यातून तुम्ही संकट आमकां निवारण केले. दुसरें, आमकां तुम्ही 2015 सर आमच्या खेळगड्यांक TA 300 आहा ती 500 केल्ले TA DA तुम्ही आमकां केरळाक दिले, तुम्ही ते गुजराताक वतना दिले, गोंयांत दिले, आणि पयर उत्तराखंडाक वतना आमी आश्चर्य जाले की आमकां 500च्या भुरग्यांक आमकां 300 केले, तेंच्यांनी 200 रुपया कमी केले. आमचो भाऊ श्रीपाद नायक जो आमचो अध्यक्ष आहा ताणें सांगले आमी हो चेक तसोच दवरया, तांकां परत दिवया आणि मुख्यमंत्री मेळून आमी समजुया की 9 वर्सां नंतर वाड चडून कमी जावंक फावना. म्हणटकूच ते तुमचे मुखार तांच्यांनी हाडले. आता एक सर हात जोडून प्रार्थना की आज आमकां आमचे 35 ते 40 संघटना आसात खेळाच्यो, आणि आज तातूंत 10-12 जाणांकूच आमकां पयशे, आनी ते कितले मेळटले ते आमकां मॅडमीक सांगूना. आमी मॅडम गीता कडेन परत वताले, ती आमकां गोड शब्द उलयताले आनी आमी सुखी जावन भायर सरताले. पण आज सर प्रार्थना की आमी तुम्ही जे उरिल्ले जे आमचे पैसे आहा, कित्याक आमचे कडेन सगळे वरसेवक हे व्हॉलंटरी सेवा करतात, सगळे पैसे आपले घालतात, कोणाक पेमेंट ना. पण त्यांना तुम्ही एक लक्ष घालून आज हे स्पोर्ट्स खाते तुमचे कडेन आयिल्ले आसा, म्हणून आमकां दिसता की आमकां खंय तरी मार्ग आमच्या भुरग्यांक हुशारी, उमेद दाखोवपाक परत तुम्ही एक आमकां अवसर दितले, हे बळकटी आमचे संघटनेक करून. म्हणजे हे 2 शब्द सांगतना परत एकदा तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आयच्या दिसाक सर तुम्ही खुश केल्या, सबंद गोंयचे खेळामळा वयल्यान आयिल्ले आसा, ताका एक अपेक्षा हात असो धरून आयिल्ले आमी, आणि ते तुम्ही आमकां पूर्ण तरी पावते. आणि सर एक परत दुसरी प्रार्थना म्हणजे गीता मॅडम आमचे सगळे पूर्ण पैसे दिले नंतरच तिका खंय तरी धाडात तुम्ही, ताजे पयलीं तुम्ही धाडचे न्ही, अशें प्रार्थना. देव बरें करूं. Thank you, sir. Now it's the associations who wish to give a potted plant to our Honorable Chief Minister. So let me request Nisha Madgaonkar, who represents Triathlon, to hand over a potted plant to Honorable Chief Minister. Next, let me request Anaga Varlikar to hand over a potted plant to our Honorable MLA Sankalp Amonkar, sir. Next, let me request Madam Feral Futtaro to hand over a potted plant to our Secretary Sports, Sir Santosh Sukadeve. And lastly, let me request Sonali Shetikar to give a potted plant to Dr. Geeta Nagwekar, the Executive Director. Thank you. The Secretary Sports, Government of Goa, Sir Santosh Sukadeve, to address the gathering. Good morning, everyone. Today's chief guest, Honorable Chief Minister, also the Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Government of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, Honorable MLA Sankalp Amonkarji, Dr. Geeta Nagwekar, ED SAG Goa, Shri Gurudutt Bhakta, Secretary General Goa Olympic Association, and the sporting galaxy of state sport associations and sports club office bearers present here today. It gives me immense pleasure to address this gathering of dedicated stakeholders, our esteemed state sports associations, clubs, officials, and all those who work tirelessly behind the scenes to support and uplift sports in Goa. Sport is so much more than just competition. It is a powerful force for unity, discipline, and character.
It teaches us to dream big, to persevere, and to rise stronger with every challenge. Today, as we look ahead, we must embrace a bold and shared vision to build a dynamic, inclusive, and world-class sporting ecosystem in Goa. We have to build a system that discovers and nurtures talent from grassroots, that empowers our youth to believe in themselves, that raises the bar of excellence not just at the state level, but on national and international platforms. But such a vision cannot be achieved in silos. It demands collaboration, commitment, and collective will. I call upon every sport association, every club, every coach, and every official to come together as a team. Let us share knowledge, combine resources, and uphold the highest standards of transparency and professionalism. The government stands firmly with you in this mission. We are committed to providing financial support, revising and refining schemes, upgrading facilities, and launching capacity building initiatives that empower every stakeholder. But true transformation will come when each one of us steps forward, not just as participants, but as change makers. Let us not walk alone, let us march together, united in purpose, driven by passion, and fueled by the dream of making Goa a shining example of sporting excellence in India. The Honorable Chief Minister's personal presence here today to hand over the disbursement is more than just a gesture. It is a powerful message of support and belief in this vibrant sporting community. So let us seize this moment. Let us build a sporting culture that not only celebrates success, but also inspires to dream, to strive, and to achieve. Thank you so much. Thank you, sir. Let me now request the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, to address the gathering. Sports Authority of Goa and Directorate of Sports हांच्या वतीन हायच्या चेक डिस्ट्रीब्युशन्स फॉर द असोसिएशन आणि क्लब हायच्या खासा सुवाळ्यात म्हज्या बरोबर आमचो आमदार बाब संकल्प आमोणकर जो खेळा मळाचेर सतत्यात सगळ्यांक सपोर्ट करपा खातीर फुडें आसता सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आनी आमचे बेगिता नागवेकर डायरेक्टर ऑफ द एसएजी आनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स असोसिएशनचे हेड्स आज हांगासर आसा. बाब भक्तान काही गजाली तुमच्योय एक्सप्रेस केल्यो आनी युवर रिप्रेझेंटेटिव्स म्हणून तांच्यांनी पुराय गोंयभरांतले स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या वतीन एक एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर म्हणून म्हजे कडेन काही मागण्यो केल्यो. ऑफकोर्स तो तुमचो रायट आसा कारण इट इज एन जॉयंट वेंचर बिटवीन द गव्हर्मेंट अँड असोसिएशन. इट इज नॉट अलोन असोसिएशन कॅन ग्रो ओनली विथ द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट द असोसिएशन जे आसा हे ग्रो जावपाक शकता. बट एक गजाल आसा फक्त आमी म्हणटा तसो स्पोर्ट्स जो आसा म्हणजे नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांतूय बी आनी गोंयांत तशा पद्दतीत एक स्पोर्ट स्पिरीट आयला म्हणपाक काय हरकत ना. खूब जाण जे आसा पळय न्ही वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स सेक्टरांत आनी वेगवेगळे नॅशनल इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स हे गोंयांत ऑर्गनायज जावपाक लागलेले आसा. आमी जर पळयलें आसत जाल्यार बीच व्हॉलीबॉल आसतलो, ताज्या उपरांत टेबल टेनीस वर्ल्ड टेबल टेनीस आसतलो. आमी फुटबॉल परत एकदा बांदोडकर ट्रॉफी परत एकदा रिवायज केली. ताज्या उपरांत 2-3 आनीक बीग स्पोर्ट्स जे गोंयांत घडून आयले. पण ह्या सगळ्या खातीर परत एकदा गोंय एक स्पोर्ट्स हब म्हणून डेव्हलप जावपाक जाय. एकंदर सगळे असोसिएशन म्हणजे हांच्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज गोंयांत जावपाक जाय, वेगवेगळे प्लेयर तयार जावपाक जाय, ते नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळपाक जाय. पण त्याच बरोबर तांच्यो गेम्स आनी हे ते गोंयांतूय जावप हे तितकेच गरजेचें आसा. तुम्ही पळयत जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी तशें फाटल्या 11 वर्साच्या कार्यकाळाक तांच्यांनी फिट इंडिया मुवमेंट ह्या मुवमेंटांतल्यान मुळात खेळाक हे खूप प्रोत्साहन दिल्लें आसा. आनी म्हणून तर वेगवेगळ्या नॅशनल गेम्स पासून आतां पासून ऑलिम्पिक 2036 हाजे प्रिपेरेशन्स जे आसा हे सगळ्या जाणांनी आतांच सुरवात केल्लें आसा. आनी म्हणून ऑलिम्पिक 2036 आनी उरलेल्यो नॅशनल गेम्स हाजे सगळ्याचे प्रिपेरेशन्स जे आसा हे आमच्या सगळ्यां कडल्यान आतां सुरू जावपाची गरज आसा. आनी बींग द एसोसिएशन हेड तुमच्या मदल्यो ज्यो काही एसोसिएशनाच्या मदीं झगडी आसत जाल्यार त्यो झगड्यो सगळ्या जाणांनी मिटोवपाक जाय आनी तुमी सगळ्यांनी युनायटली येवन एकी कडेन येवन फुडें वचप गरजेचें आसा. गोंयांत मागीर ल्हानशें गोंय जरी असलें जाल्यार आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार केला तो जर पळयत जाल्यार तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जाय त्या पद्दतीत खरें तेजे मेंटेनन्स जो जावपाक जाय तो जाता आसतना म्हाका दिसना. सगळी कडले ग्राउंड्स वेगवेगळे कडले ग्राउंड्स जे आसा हे एबंडंट तशेंच पडलेले आहा. आमच्या कडेन बऱ्याचशा एसोसिएशनांनी वेगवेगळे फावटी ग्राउंड्स मागल्या. हांवें म्हज्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले इन रायटींग जर तेंच्यांनी दिलें आनी तो एसोसिएशनान जर ग्राउंड मेंटेन करपाची जबाबदारी घेतली आसत जाल्यार आमकां प्रत्येक वेगवेगळ्या एसोसिएशनाक वेगवेगळो ग्राउंड हो म्हणजे डेजिग्नेट करून दिवपा खातीर आमकां पॉसिबल जातलो. नो डावट आमी
सेंट्रली एक फॉर एग्जाम्पल द हॉकी आमी जशें म्हणटा की आमचो पेड्यांतलो हॉकी ग्राउंड आसा फॉर ऑल ओवर द हॉकी प्लेयर गो देर एंड दे कॅन प्ले दे कॅन प्रॅक्टीस हे करपाक शकता. द सेम वे तुमच्या अशा पद्दतीत तुम्ही आयडेंटिफाय करा की बाबा हो ग्राउंड आमी एक ग्राउंड एका गेमी खातीर हो आयडेंटिफाय करू शकता. बट ताजेर तुमी वचून जेन्ना आमी म्हणटा की स्टेट लेवलाचेर तुमकां जेन्ना प्रॅक्टीस करपाक जाय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आनी नॅशनल लेवलाचेर वचपाक जाय त्या खातीर कोच तेजो थंयसर आसूं शकता. ते तुमी जर डिसायड केलें जाल्यार आमी ती फेसिलिटीज तुमकां ते अवेलेबल करून दिवपाक शकता. बरेचशे खुबशे फावटी स्विमिंगाचो खुबसो मोठो प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही सगळे जाण म्हणजे ते स्विमिंगाच्या बाबतींत वेगवेगळे कडेन कंप्लेन्स करपाक येता. बट नॅशनल लेवल्स जे स्विमर आसा हांच्या खातीरूय बी आमकां स्विमींग पूल डेजिग्नेट करचो पडटलो की हो पूल स्विमींग पूल जो आसा हो नॅशनल लेवलाच्या स्टुडंट्सां खातीर जे नॅशनल लेवलान पार्टिसिपेट करतले ताच्या खातीर आमी डेजिग्नेट करता किंवा तांच्या खातीर हो कोच आसा. हाजी सिस्टम म्हणजे हे केन्ना पॉसिबल जातलें जाल्यार सगळ्या एसोसिएशनांनी म्हणजे त्या पर्टिक्युलर गेमीच्या एसोसिएशनान एकी कडेन जर आयले जाल्यारूच ते पॉसिबल जातले. म्हणून हांव इन डिटेलान वचना बट तुम्ही सगळे जाण जे हांगासर आसात तांच्यांनी अशा पद्दतीत आयडेंटिफाय करात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत कितलेशेच ग्राउंड आसा आमचे कितलेशेच आसात थोडे तर एबंडन आसात म्हणजे तेजेर कांयच जायना फक्त गोरवां चरता म्हणपाक काय हरकत ना हांव ह्या शब्दान सांगतलो. बट ते ग्राउंड जेन्ना आमी म्हाका दिसता वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ग्राउंड बांदून दवरल्यार 10 वर्सां जाली. इन्फ्रास्ट्रक्चर येदो व्हडलो थंयसर कंप्लीट जावन आसा बट तेजो ज्या पद्दतीत यूज जावंक जाय त्या पद्दतीत जायना. हांव येतना वतना पळयता की बेस्ट ऑफ आमी इन क्रोड्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग. आमी त्या ग्राउंडाचेर तर कोट्यांनी रुपया मोडल्या आनी तो जर कोणूच उपयोग करिना जाल्यार ताजो कितें उपयोग आसा तर. म्हणून एसोसिएशनान इनिशिएटिव्स घेवची. बट एक गजाल आसा गव्हर्मेंटाक जेन्ना जाय ताका दुसऱ्याक हेका यूज करपा खातीर तेन्ना तो गव्हर्मेंटा बरोबर स्पेरूय करचो किंवा ताचे टर्म्स एंड कंडिशन सगळ्यांचे आसचे आनी तुमी बी तो मेंटेन करपा खातीर लागता ते थोडेशे कॉन्ट्रिब्यूट करून तो मेंटेनूय करचो. ओके आज जवळपास आमी 31 एसोसिएशनांक म्हाका दिसता तांची 50% ग्रांट्स दिता. तुवें कन्फ्युजन ना 50% ग्रांट्स तुमच्या 31 एसोसिएशनांची मेळटा. उरलेली 50% ग्रांटूय बी ही आमी रोखडीच दिता कारण आमचो पूर्ण बजेट पास जावंक ना तुमकां कळपा खातीर. उरल्या कित्याक ती सांगता तुमी म्हणटले 50% कित्याक तर 50% फक्त इतक्याच खातीर बजेट आमचो ऑगस्टाचे असेंब्ली सेशन सोंपतलें तेन्ना पास जातलो म्हणून उरलेली ग्रांट जी आसा ही तेज्या उपरांत मागीर आमी ग्रांटी दिता. आमी एकंदर क्लबांक 22 क्लबांक मेळून जवळपास 27,84,000 दिता आनी हांकां 14,13,950 हे आमी एसोसिएशनाक दिता. 27 लाख आमी क्लबांक दिता. हे पयशे आतां चॅक आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. म्हाका दिसता हे जर सगळे लक्षांत घेतले आसत जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट सातत्यात सगळ्या क्लबांक हो सपोर्ट करीत आयिल्लो आसा. आत्तां सकाळीं म्हाका लेट जावपाकूय कारण म्हणजे आमी कुंबारजुवा स्पोर्ट्स क्लबाचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर हांव कुंबारजुवा ग्रावंडारूच आशिल्लो. 3.5 कोटी रुपया स्पेंड करून आमी तोय ग्रावंड बांदता आज. त्या खातीर तुम्ही तालुका वायज सगळे जे आहा पळय न्ही ग्राउंड डिस्ट्रिब्यूट करून घेयात. इवन दो इंडोर स्टेडियम प्रत्येक जण वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यो आमचे कडेन फेसिलिटीज मागत आसा बट तुमच्या मदीं जर तुमी केले आसत जाल्यार बरें जातलें. म्हाका दिसता एसोसिएशनांनी टॅलंट आयडेंटिफाय करचो पडटलो. तुमी तांकां प्रत्येक एसोसिएशनान तांकां ट्रेन करचें पडटलें आनी तुमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करचे पडटले. पार्टिसिपेशनाक एनकरेज करचें पडटलें. तेन्नाच आमकां नवीन टॅलंट जो आसा नवीन यूथ हे खेळांत येवपाक लागतले. आजकाल आमी पळयता की यंग जनरेशन खूब कमी आमकां खेळांत येता आसतना दिसता. तशेंच पळयत जाल्यार सगळे जर पळयत जाल्यार वी ऑल आर ऑलमोस्ट 25 एंड एज एबाव आसतली सगळे हांगासर आसा तितक्यांची. पण आमकां येवपाक जाय भुरगे हे जवळपास म्हणजे यंग एजीचेर स्कूल एजीचेर पासून हे भुरगे पार्टिसिपेट जावपाक जाय. तशें पळोवंक वचत जाल्यार हार्डली म्हाका दिसता 10% बीन भुरगे जे आसा पळय न्ही हे सगळे हातूंत पार्टिसिपेट जाता आसतना दिसता. बट मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन जातलें आसता इट इज नॉट ओन्ली फॉर द मेडल बट एक कल्चर जर डेवलप जातलो आसत जाल्यार तो कल्चर डेवलप जावपा खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जर खूब मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले आनी एसोसिएशन हो स्टेट लेवल आसतलोच बट तांच्यांनी गांव पातळी वयले भुरगे कशा पद्दतीत एट्रॅक्ट जातले त्या एसोसिएशना कडेन त्या खेळा कडेन
ताची चड मदत त्याची चड जर तुम्ही स्ट्रेस दिलो आसत जाल्यार ते पॉसिबल आसा. आमी सातत्यान ताका लागून हेल्प तुमी आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशनाचो घेवपाक शकता. आमचे वेगवेगळ्या स्कुलाचे ग्राउंड्स आसा, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करपाक शकता. आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन इज रेडी टू हेल्प ह्या बाबतींत. त्या तुमी इनिशिएटीव्ह घेतले जाल्यार आमी ते हेल्प करपा खातीर तयार आसा. म्हाका खबर आसा आमी म्हणटा की खेळांतल्यान फक्त फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट जायना तर मेंटल स्ट्रेंथ सुद्धा क्रिएट जाता. आमी कित्याक सांगता, इट इज एन मोस्ट इम्पॉर्टंट मेंटल स्ट्रेंथ क्रिएट जावप. जाल्यार सातत्यान आमी पळयता की भुरगीं आज म्हणजे प्रत्येक गजालीक भिता, बट हे भिवपाक जायना. म्हणून तर आमी तांकां मेंटल स्ट्रेंथ जर क्रिएट करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या कॉम्पिटिशनान तेंच्यांनी भाग घेवप गरजेचें आसा. तेंच्या मदीं कॉन्फिडन्स हो क्रिएट जावपाक जाय, तांच्यो स्किल्स ह्यो वाडपाक जाय, इन्क्लुडींग देर लिडरशीप क्वॉलिटीज आनी तेंचो सोशल अवेरनेस जो आसा हो वाडप गरजेचें आसा. ह्यो पॉझिटिव्ह गजाली जर तेंच्या मदीं आमी हाडल्यो जाल्यार तेंची लायफस्टायल जी आसा ही चेंज जावपाक शकता. आज सातत्यात आमी पळयता की मोर दॅन 50% भुरग्यांची लायफस्टायल ही फक्त तुमी जर पळयशात जाल्यार इट इज अ मोबायल आनी मोबायला वयली गेम. हेज्या व्यतिरिक्त तांकां कांयच खबर ना. ते चडशे जाण ग्रावंडार खेळपाक पळयना आनी म्हणून तर गोंयांत जवळपास डायबिटीसचे प्रमाण जे वाडपाक लागलेले आसा, इट इज एन मोर दॅन 125% डायबिटीज गोंयांत वाडपाक लागलेले आसा. ताजो इन लॉंग रन परिणाम म्हणून हांवें म्हटलें खेळप हे इट इज नॉट ओन्ली फॉर द मेडल मेळोवपा खातीर न्ही, स्वताची फिटनेस उरपा खातीर खेळप गरजेचें आसा. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द एसोसिएशन. मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन कशें जातलें हें जर तुमी पळयलें आसत जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. म्हणून म्हजें सातत्यात म्हणणें आहा तुमकां की आमकां फीट इंडिया ही कॅम्पेन आमी राबयता आसतना फीट गोवा हे करपा खातीर तुमी जे आसा हे मॅक्झिमम लोक जे आसा खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी पार्टिसिपेट जावपाक शकता. ताका लागून म्हाका दिसता स्पोर्ट्स क्लब आनी एसोसिएशन हांच्यांनी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इन्क्लुझीव तालुका लेवलाचेर की तुमी वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करात. इन फ्युचर ओके तुमचे ट्रेनिंग सेंटर्स म्हणा किंवा तुमकां कोच म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांक अजून दिवंक ना. म्हाका खबर आहा आमी थोड्याच जाणांक कोचीस दिल्या. मदीं वेगवेगळी वेरियस ऑब्जेक्शन म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटातूय काडलेली. हांवें ती ओवररूल करून सुद्दां तुमकां कोचीस दिवपाचे म्हणून सांगल्या. मॅक्झिमम जाणांक ज्या जाग्यार कोचीस दिवपाक मेळटा थंयसर आमी कोचीस दिता. बट हे सगळें करता आसतना म्हणजे तुमी फोकस हो ऑलिंपीक 2036 गोंयांतल्यान ऑलिंपीक 2036 पार्टिसिपेशन जालें हाजी तयारी जी आसा ही आतां पासून सुरू जावपाक जाय. ते तुमी करतले हाजी हांव अपेक्षा बाळगिता. सातत्यात तुमकां आमी पळयता की वेगवेगळ्यो पॉलिसी चेंज आनी स्किम्स ह्यो अपडेट जायत आसता. अशें न्ही की रुटीनली त्योच चलतल्यो. टायम टू टायम वॉट एवर युअर सजेशन्स जे आसा ते तुमी आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स किंवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हाज्या कडेन तुमी दिवच्यो. टायम टू टायम आमी वेगवेगळ्यो पॉलिसीज चेंज करपा खातीर आमची तयारी आसा आनी तें सातत्यात आमी करीत आयिल्ले आसा. हांव तुमचो चड वेळ न घेता परत एकदां म्हणजे गोंय सरकार हे सातत्यात सगळ्या गोष्टी खातीर म्हणजे तुमकां कोचिंग सपोर्ट आसतलो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलो, ट्रेनिंग कॅम्प्स आसतले किंवा करियर गायडन्स इन फॉर एथलेट्स वेगवेगळ्या सेक्टरांत ओके करियर गायडन्स करपा खातीरूय बी आमी सातत्यात सरकार जे आसा हे तुमच्या पर्यंत सदोदीत तुमच्या बरोबर आसतलो. आज खरें म्हणजे यूथ स्कील डे, पण आमी यूथ स्कील डेच्या निमित्तान जरी वेगळो कार्यक्रम ऑर्गनायज जरी ना केलो आसत जाल्यार स्पोर्ट्स इज ऑल्सो द स्किल्स तसो पळोवंक वचत आनी एसोसिएशनाक इटसेल्फ सपोर्ट दिवप हो आमी म्हाका दिसता आयच्या ह्या दिसा आमी बरो दीस चूज करून सगळ्या एसोसिएशनाक आज हांगासर आपयल्या. तुमच्या सगळ्यांचे मना पासून परत एकदां अभिनंदन आनी गोंयांतलो टोटली स्पोर्ट्स रिवायज जावपा खातीर तुमी सगळ्यांनी नेटात कामाक लागचें आनी तुमच्यो वेरियस डिफिकल्टीज जर आसत जाल्यार त्यो सरकारा कडल्यान सुट्टल्यो. परत एकदां आमी तशें म्हणटा की विकसीत भारत 2047 जावपाक जाय. त्याच बरोबर फीट इंडिया ताच्या खातीर म्हत्वाचो कंपोनंट आसा आनी फीट इंडिया जर जातलें आसत जाल्यार ही कॅम्पेन ही दुसरो तिसरो कोणूच चलोवपाक शकना. फीट इंडिया फीट गोवा ही कॅम्पेन ओन्ली आनी ओन्ली स्पोर्ट्स एसोसिएशन चलोवपाक शकता. ती तुमच्या कडल्यान अपेक्षा करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. हे फावटी फक्त आमकां एक ट्रान्सप्लांट गेम्स म्हणून जर्मनीक जातात ओके म्हणजे ज्यांचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट केल्ले आसता पळय न्ही तेंच्यो स्पेशल गेम्स वेगवेगळ्या म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर जाता, इंटरनॅशनल लेवलाचेर जाता. आमच्या मदीं मिस्टर उमेश ढवळीकर आसा
त्यांनी नॅशनल लेवलाचेर ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळा. हेच लिव्हर ट्रान्सप्लांट केला त्यांनी आसा तो. ताका हे फावटी आमी वर्ल्ड ट्रान्सप्लांट गेम्स जर्मनीक वचपा खातीर आमी स्पेशल ताका 3 लाख रुपया स्पॉन्सरय करता. Thank you, sir. Without wasting any further time, we start with the distribution. With the individual athletes, I request all the individual athletes to come up front. Anura Prabhudesai, Pearl Kolwalkar, Yash Padloskar, Sakshi Kale. Vidyut. You can stand. Gita, tu yo. Umesh Davlikar. Please come up. Ask them to come here. Nehan. You come. Nehan. Anura. You come in between. You give it the envelope. Sorry. Well, this side. Order. This way. तो अशें चल. Yash. Yash Padloskar. My photographer. Congratulations. Phone. Paul. Pearl Kolwalkar. Yeah, by video very good. Yes, nice. Sakshi Kale. Congratulations. कितले पडले दिता मार्को? 340. Sakshi Kale. साक्षी. Vidyut Lodlikar. Yes. Umesh Davlikar. Nehan Acharya. Next, let me call the Goa Olympic Association. Will be represented by इंडिविजुअल झाली. individual. चला एक फोटो घे. चेअर घेते. किती फोटो घे त्यांना रावडी उभी. चलो. एका फोटो तो सांगा ना तू. चल. त्यांना रावडी बाकीचे. अनुरा तशा राहतोय ना. आता राईट. तू अशे ओके. तू अशे हां. ओके राईट. The associations, to begin with, Goa Olympic Association, गोवा ऑलिम्पिक. चलो. किती जण? 3 जण. next Goa Athletics, please come up. Next amateur archery, please come up. मेन कॅमेरा पहिले पुढे. संकल्प राव तू. चलो. ओके. थँक्यू सर. या. बरं. ओके. थँक यू व्हेरी मच. चलो बरं. Goa Athletic Association, गोवा एथलेटिक असोसिएशन. या. थँक यू सर. संकल्प राव. amateur archery, Goa Badminton, please come up. ओके. थँक यू सर. व्हेरी Goa Amateur Boxing Association, please come up. आर्चरी. Goa Carom Association, चलो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Goa Badminton, आणि Goa Amateur Boxing, Goa Carom Association, Please come to your right, yeah. Goa Chess Association, बॉक्सिंग. चलो. या पुढे पळतो. Judo session. Goa Football Association, after boxing Carom, कॅरम. next chess. Chess association. After Goa Football Association, Goa Fencing Association, फुटबॉल. Goa Chess, मैदानी आओ. Thank you very much. Congratulations. Thank you very much. yeah.
Goa Chess Association. Chess. Yeah. Goa Fencing Association. Korea. After fencing, Goa Hiking Association. Goa Hiking Association. Goa Handball Association. Hiking here. Hiking. Hiking before. Hiking thaya. The handball yo. Rupesh asayo. After hiking is handball. Yes, chalo. Bare. Yo. Handball झाले. Family go. Goan hockey. Goan hockey. Goa judo. Thanks. Okay. Yes. Yes. Goa Judo Association. Today it is not possible. I'm busy. It is not possible. Goa Kho-Kho Association. Goa Motorsports. Kho-Kho Association. Kho-Kho. Yo. Goa Motorsports. Goa Super Bodybuilder Powerlifting. तुम्ही लेटर दिया हमारे तो तुमका लेटर देता नहीं वाले वाले कोई Yes, Super Bodies Powerlifting next. चलो Super Bodies. सुपर बॉडी Next, Roller Skating Association of Goa. Roller Skating Association. चलो Next, Rifle Shooting Association. यस चलो After Rifle, we have Goa Sepak Takraw Association. After Rifle, Goa Sepak Takraw. Following that is Shooting Ball. After Shooting Ball, Taekwondo Association of Goa. शूटिंग बॉल After Shooting Ball, Taekwondo. Followed by Triathlon Association. Triathlon. पार्टनर है Goa Yachting. यस कांग्रेचुलेशन Followed by Goa Yoga Association. Magi Yachting. After Triathlon, Yachting. Then Yoga. Yeah. So the last association would be Goa Yoga Association. We would begin with the clubs. To begin with clubs. फुडुल्ला Photos hai, photo. फुडली बात क्लब बात Okay, to begin with the clubs, Brahma Sports Club. Next, Kamurim United Sports Club. Please come in your respective order. ब्रह्मा begin Brahma Sports to begin with. Next, Kamurim United Sports. Third. ब्रह्मा तो पे तिगुया फाटल्या Third, Ekta Yuva Sangh. Brahma, Kamurim and Ekta Yuva Sangh. Next is Karmolim. Ekta. After Ekta, we have Jamleshwar Sports Club, Kaiki Sports Club. After Kaiki, we have Mapsa Shuttlers. After Kaiki, we have Mapsa Shuttlers and Mandrem United Sports Club.
पुढे पळे चलो Mapsa Shuttlers. यो म्हापसा शटलर्स. Maina next. After Margaon, Maharudra, following Maina. After Maina, we have Honda footballers. Following Honda footballers, we have Banjim Morningstar. Banjim Morningstar. So? Next, Sawadam Gymkhana. Sawadam Gymkhana. Following Sawadam Gymkhana, we have Shri Santadurga Cultural and Sports Club. Shri Santadurga Cultural and Youth Sports Club. After Santadurga, we have Shri Krishna Sporting Club. Shri Krishna Sporting Club. Shri Krishna Sporting Club. After that, we have Lakshmi Narayan Sports and Social Club. So? After Lakshmi Narayan, we have Sagar Sports and Cultural Sports Club Sakari. Sagar Sports and Cultural Sports Club Sakari. Following Sagar, we have Shri Siddheshwar Sports Club and Cultural Club. Siddheshwar next. So? Following Siddheshwar, we have Santadurga Full Power Sports Club. So? Next, we have United Club of Uttarakhand. And last, we have Yuva Mala Paniti. So? Let me now request all the Yuva Mala. On behalf of Secretary Sir, let me thank all the state sports associations, the individual athletes and the sports clubs for spending their valuable time and being present here to receive the checks at the very hands of the Honorable Chief Minister. Thank you one and all. How much money is spending of my